अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे अब्बा हर जुमेरात को बुर्का पहनकर और हाथों में स्याह दस्ताने और पाँव में स्याह जुराबे पहनकर घर से निकलते, बाहर जाते हुए मेरी ही चप्पल पहनकर जाते और मोहल्ले में होने वाली ख़वातीन के दर्स में औरत बनकर बैठ जाते। मैं अब्बा को मना करती कि यह गुनाह है, ये नेकी नहीं कि आप औरतों की मजलिस में औरत बनकर जाते हैं। ना ही अल्लाह उससे राज़ी होगा बल्कि सख्त खफा होगा कि आप यूँ नामहरमों की महफिल में उनके दरमियान बैठते हैं। ना सिर्फ बैठते हैं बल्कि नज़र भी पड़ती होगी। और वैसे भी मजालिस में औरतें एक दूसरे के करीब बैठती हैं तो यकीनन जिसका टकराव भी लाजिम सी बात है और अब इस हिसाब से बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब ठहरते हैं। पर अब्बा एक बात ना मानते बल्कि ज़्यादा समझाने पर डांट देते और गुस्सा करते कि ख़बरदार उनको कोई नसीहत की या उनकी जासूसी करने की कोशिश की। अगरचा ऐसा किया तो वह सारे लिहाज भुलाए बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। मैं अब्बा से खफा होती। वैसे तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे पर इस मामले में मेरी ज़रा फ़िक्र ना करते, ना ही मेरी नाराज़गी को किसी ज़मरे में लाते। मैं एक बार अब्बा के कमरे में गई तो ये देख शदीद झटका लगा कि अब्बा ने एक और बुर्का भी ख़रीद रखा है जो अमूमन पठान औरतें पहनती थीं और उन्हें मतनी बुर्का भी कहा जाता है, जो वो पूरा ढका होता है, जिसमें आंखें तक नज़र नहीं आती, सिर्फ की जगह पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से बासानी देखा जा सकता है, लेकिन सामने से देखने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अंदर मर्द है या औरत, जवान है या बूढ़ी। ये देख मुझे अंदाज़ा हुआ था कि अब्बा आगे भी इन दर्स की मजालिस में पाबंदी से जाने की उम्मीद रखते हैं। मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आया और मेरा दिल किया वो बुर्का उठाकर उसे आग लगा दूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। मैं एक जलाकर खाक करती तो अब्बा दूसरा ले आते। ये कोई हल नहीं था कि मैं अब्बा का बुर्का जला देती, लेकिन मैं अब्बा से छुप छुप कर नज़र रखती। उनके सोने के बाद उनका मोबाइल भी चेक करती पर कुछ ना मिलता, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। अब्बा कोई तो खेल खेल रहे हैं जो बहुत गलत है। हर बार की तरह जब मंगल के दिन दर्स की दावत देने एक लड़की आई तो मैंने उसे वाज़ेह अल्फाज में मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। वो मेरे इस तरह जवाब देने पर अफसरदा हो गई और ख़ामोशी से चली गई, जबकि मुझे उसकी अफसरदा शक्ल देखकर बहुत मलाल हुआ। यूँ किसी को दो टोक मना करना या किसी की दिल आज़ारी करना मेरी तबीयत का खासा न था, लेकिन मुझे अब्बा ने मजबूर कर दिया था। मैंने रात को अब्बू के आने के बाद अब्बू को बताया कि दर्स वाली लड़की आई थी। अब्बू ने कहा हाँ, वो हर बार दर्स से 2 दिन पहले दर्स की दावत देने आती है। वो नॉर्मल अंदाज में बोले तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने अब्बा पर तंज किया कि वो दर्स की दावत घर की औरतों को देने आती है, मर्दों को नहीं। मैंने बहुत गुस्से से कहा तो मेरे अब्बा ने मुझे झिड़क दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया पर मैं ज़ब्त कर गई और बोली वो आज दर्स की दावत देने नहीं आई थी। तो अब्बा चौंक गए और बोले फिर क्यों आई थी? यूँ पूछते उनके चेहरे का रंग बदला था और यूँ लगा था जैसे वो डर गए हों, जैसे वो दर्स वाली लड़की मुझे उनका कोई राज बता कर गई हो। मैंने अब्बा को बताया कि वो कह रही थी कि इस हफ्ते दर्स नहीं होगा तो ना आइएगा। मैंने कहा तो अब्बा फ़ौरन पूछने लगे कि क्यों नहीं होगा। उनकी परेशानी मेरी समझ से बाहर थी। मैंने कहा मुझे क्या मालूम क्यों नहीं होगा। उसने बताने का कहा, मैंने बता दिया। मुझे यकीन था कि अब्बा मेरा झूठ भी नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि अब्बा ख़ुद दर्स वाली औरत के पास जाकर पूछने से तो रहे कि दर्स क्यों नहीं हो रहा। इसलिए मुझे अब्बा को इस गुनाह से रोकने का एक यही हल मिला था। बाकी जानना थी अब्बा की बेकरारी, बेचैनी और परेशानी की वजह पर अभी मुमकिन नहीं था, ना ही कोई ऐसा रास्ता था। मैं मुतमईन थी कि अब्बा अब दर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अब्बा जुमेरात को वापस मतनी अबाया और बाकी चीज़ें पहनकर दर्स में जाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अब्बा से कहा कि आज दर्स नहीं है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? मेरा गुस्से से पूछना था कि अब्बा भी गुस्सा हो गए और बोले कि दर्स है और मैं जाऊंगा और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे नेक मजलिस में जाने से रोक रही हो। अब्बा की बात पर मैं दंग रह गई और उनसे कहा कि वो नेक मजलिस में जाने से आपको सवाब मिलेगा बल्कि आप गुनाहगार होंगे। अगर जाना ही है तो मर्दों की मजलिस में जाएं। पर मेरी बातों को असर ना तो अब्बा पर होता था और ना ही हुआ। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मेरी चप्पल पहनी जो उनके पाँव में सही से आ भी नहीं रही थी और निकल गए दर्स में जाने के लिए। मेरा दिल खून खून होने लगा
اور غصے کا پارا چڑھنے لگا۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، میرے ابا عورتوں کے درس میں جا کر نہ جانے کیا سنتے تھے کہ جس دن درس میں جاتے تھے اس دن سے پورے ایک دن تک گھر میں برقع، نقاب، دستانے اور جرابیں پہن کر رکھتے تھے، جیسے ابا مرد نہ ہوں بلکہ ایک باپردہ خاتون ہوں، اور اس قدر تقویٰ والی ہوں جو مردوں کے علاوہ عورتوں کے سامنے بھی نہ آتی ہوں۔ جیسے تیسے دن گزرے، اب مجھے اگلے درس کا انتظار تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ اس درس میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ابا اس درس میں جاتے تھے، اس بات سے پر وہ اب اس درس میں جا کر ہی اٹھ سکتا تھا۔ اگلی بار جب وہی لڑکی دوبارہ درس کی دعوت دینے آئی تو میں نے اس سے اپنے پرانے رویے کی معذرت کی جو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی اور اس بار درس میں آنے کی حامی بھری۔ میرے اقرار سے وہ لڑکی خوش ہو گئی۔ وہ جانے ہی لگی تھی جب مجھے ایسے ہی خیال گزرا، جس کے تحت میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا اس درس میں مرد بھی ہوتے ہیں؟ میرا پوچھنا تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات واضح ہو گئے، جسے وہ شاید بمشکل ضبط کر گئی، لیکن اپنا طیش اپنے الفاظ سے نہ چھپا سکی اور بولی کہ وہ درس ہے جہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، کوئی ماڈرن پارٹی نہیں۔ اس کے جواب سے مجھے احساس ہوا میرا سوال غلط تھا۔ میں نے فوراً واپس معذرت کی اور اپنا سوال درست کیا اور پوچھا، میرا مطلب تھا کہ دونوں کا الگ الگ انتظام ہوتا ہے، لیکن ایک مولوی بیان دیتے ہیں ویسا درس، تو اس کے نقش ڈھیلے پڑے، اور وہ بولی نہیں، ایسا کچھ نہیں، عورت ہی دین کی باتیں بتاتی ہیں، ابھی مردوں کا ایسا کوئی انتظام نہیں۔ میں اس کی بات پر مسکرائی اور شکریہ کہا۔ وہ لڑکی چلی گئی اور میں واپس اندر آ گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ جمعرات آتے ہی میرے اب درس کے وقت برقع وغیرہ پہن کر گھر سے نکلے تو میں بھی چادر سے خود کو اچھی طرح چھپا کر گھر سے نکلی اور درس والے گھر ابا کے جانے کے 10 منٹ بعد گئی۔ وہاں بیٹھے مجھے 5 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک وہاں ہلچل مچی اور ایک سفید حجاب کے حالے میں ایک خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو دیکھتے میری آنکھوں میں رشک اترا۔ وہ عورت بہت خوبصورت اور پر نور تھی کہ دیکھو تو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ میں مگن سی اس عورت خوبصورت اور بااثر شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ تھا کہ میں یہاں آئی کس لیے ہوں۔ وہ عورت مجموعے کے درمیان آ کر بیٹھی اور سب کو سلام کیا۔ اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح میٹھی شہد تھی کہ سننے والوں کے کانوں میں رس گھول دی۔ اس نے کب بات چیت ختم کی اور درس شروع کیا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں بہت میٹھی میٹھی باتیں بتا رہی تھی۔ میں وہ سننے میں مگن انہیں مسکراتے دیکھ رہی تھی جب اچانک میرے دماغ میں الارم بجا اور میں الرٹ ہوئی۔ مجھے یاد آیا میں یہاں درس سننے نہیں، اپنے ابا کو دیکھنے آئی ہوں، اور میں نے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور دوسری طرف نظریں دوڑانے لگی۔ وہ کمرہ پورا عورتوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے ابا کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے آگے پیچھے ہر جگہ تھوڑا اونچا ہو کر دیکھا پر ابا کہیں نہ دکھے۔ میں نے وہاں ایک لڑکی سے پانی مانگا اور پانی لینے کے بہانے بھی کھڑے ہو کر دیکھا پر ابا کہیں نہیں تھے۔ میں بری طرح چونک گئی کہ اگر ابا یہاں نہیں تو کہاں ہوں گے۔